दोपहर का वक़्त था, सर्दियों का मौसम था। मिस्र की सरजमीन थी और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि की अदालत लग चुकी थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी ऐसे फैसले सुनाए जिनको देखकर अक्ल भी हैरान रह जाती और तारीख़ भी लिखने पर मजबूर हो जाती। लेकिन यह मुक़द्दिमा अपनी नौइयत के लिहाज से बहुत ही अनोखा और बड़ा मुश्किल तरीन मुक़द्दिमा था, क्योंकि एक औरत पर इसका जुर्म साबित होने के बाद भी सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने एक ऐसी तरकीब निकाली कि इसको बेगुनाह साबित कर दिया और तमाम लोगों को हैरानी और परेशानी में डाल दिया। ओह अदालत कोई आम अदालत नहीं थी, बल्कि तारीख़ की सबसे बड़ी अदालत थी, क्योंकि इस अदालत में मिस्र के बड़े बड़े काजी, सुल्तान के वज़ीर और मुशीर शामिल थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस मुक़द्दिमे को सुन रहा था। सुल्तान के सामने एक औरत को पेश किया गया जिसको एक मर्द के साथ ज़िना करती हुई पकड़ा गया था और इसके साथ गवाह भी अपनी गवाही दे चुकी थी। तमाम हाजिरीन सुल्तान से तवक्को कर रही थी कि सुल्तान इस औरत को शरीयत के मुताबिक एक नामहरूम के साथ ज़िना करने की सज़ा सुनाएगा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैहि ने इस औरत को कहा कि तुम अपनी मुकम्मल दास्तान तमाम लोगों के सामने सुनाओ, ताकि लोगों को पता चल जाए कि तुमने किस मजबूरी में गुनाह किया और तुम्हें क्या सज़ा देनी चाहिए। उसी औरत ने कहा कि सुल्तान मुअज़्ज़म, मैं एक चरवाहे की बेटी हूँ। मेरा बाप बकरियाँ चराता और इन बकरियों को बेचकर हमारा ज़िंदगी गुजर बसर हो रहा था। चंद दिन पहले मेरा बाबा एक छोटी सी पहाड़ी पर अपनी बकरियां चरा रहा था कि मेरे बाबा का पैर पसला तो वह पहाड़ी से गिर गया और उसकी टांग में शदीद चोट आ गई। हकीम साहिब ने इसका इलाज करवा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरा बाबा बगैर सहारे के चल नहीं सकता। इसलिए मजबूरी में आकर जब मैंने देखा कि हमारे रेवड़ भूख से मरने लगी है, तो मैंने अपने बाबा को कहा कि अब जानवरों को और खुद भूख मरने से बेहतर है कि मैं खुद अपनी बकरियों को लेकर जाऊं और उनको चरा कर लेकर आऊं। मेरा बाबा मुझे रोकता रहा, लेकिन मैंने अपने बाबा की एक भी ना सुनी और बकरियों को रेवड़ को लेकर चल पड़ी। मुझे बकरियां चराने का कोई तजुर्बा नहीं था। कभी रेवड़ इधर चला जाता तो कभी उधर। बकरियों का रेवड़ मेरे काबू में नहीं आ रहा था। मैंने चराते चराते बकरियों को एक नहर के किनारे ले गई। वहाँ सब्ज़ ही सब्ज़ था, क्योंकि नहर खुश्क हो चुकी थी और नहर के अंदर बहुत ज़्यादा सब्ज़ था। लेकिन कम अक्ली में मुझे ये ना पता चला कि मेरे साथ पीने के लिए पानी मौजूद नहीं है। अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं क्या करूँगी? बकरियां चरा रही थी। धूप की तपश की वजह से मेरी प्यास बढ़ती जा रही थी और थोड़ा वक्त गुजरने के बाद अब प्यास मेरी बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। मैंने अपनी बकरियों के रेवड़ को वही छोड़ा और अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दौड़ी
दौड़ी दौड़ती मुझे नहर की दूसरी तरफ एक और चरवाहा नजर आया। वो भी मेरी तरह बकरियां चरा रहा था। पहले मुझे डर लगा कि इस सुनसान जगह पर मुझे इसके पास नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब मैंने सर पर पानी फेरते देखा तो मैं उस चरवाहे के करीब गई और उससे कहा, भाई साहब, आपके पास पीने के लिए चंद बूंद पानी की होंगी? अगर आपके पास मौजूद है तो मुझे दे दे, अब प्यास मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही। इस चरवाहे ने जैसे ही मेरे हुस्न को देखा तो उसके दिमाग में शैतान ने वसवसा डाल दिया और वो मुझे गंदी गंदी नज़रों से देखने लगा। इसने मुझे कहा कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ही सूरत में पानी दे सकता हूँ कि अगर तुम अपना जिस्म मेरे हवाले कर दो। ओह, मेरी मजबूरी जान चुका था कि मेरे पास और कोई चारा नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी इसकी इस पेशकश को कबूल ना करके वापस अपने रेवड़ के तरफ पलटने लगी तो प्यास की शिद्दत ने मुझे इतना झंझोड़ कर रखा, मैं उसी वक्त वहाँ पर गिर गई। दोबारा मैं मुश्किल से उठी, लेकिन ओह चरवाहा वहाँ ये सब मंजर देख रहा था। इसने तंजिया मुस्कुराहट के साथ कह कर जान बचाने के लिए इंसान कुछ भी कर सकता है, हत्ता कि मुर्दार भी खा सकता है। तो ये तो इतनी बड़ी बात नहीं। मैंने उसकी दावत को कबूल कर लिया और मैंने अपना जिस्म उसके हवाले कर दिया। ज़िंदगी में मुझे किसी नामहरूम मर्द ने नहीं छुआ था। इतना खूबसूरत और हसीन होने के बावजूद कभी मैंने किसी मर्द की तरफ नहीं देखा था, लेकिन अपनी जान के खातिर मैंने एक आम सी चरवाहे के हवाले अपना जिस्म कर दिया। इसने एक तीली से एक गैलन पानी का निकाला और मुझे दिया। मैंने पानी पेट भर कर पिया। अब मुझे लगा कि मैं जिंदा हूँ और फिर ओह चरवाहा मुझे नहर के नीचे ले गया और अपने हौस मिटाने लगा। अभी ये काम शुरू ही था कि उधर से एक जमींदार की 3 मुलाजिम वहाँ निकले। उन्होंने हमें देख लिया और मुझे पकड़कर काजी की अदालत में ले गई। मैंने इनको कहा कि जितना मैं कसूरवार हूँ इतना ही ये चरवाहा है। तो उन्होंने कहा कि ये चरवाहा हमारे ज़मींदार का ख़ास बंदा है, हम ऐसे कुछ नहीं कह सकते। तुमने इसे अपने जिस्म का लालच दिया होगा और इस लालच में ये तुम्हारा बहकावे में आ गया, लिहाजा तुम काजी साहब के पास चलो। ओह, तुम्हें शरीयत के मुताबिक सज़ा दे देगी कि तुमने एक नामहरूम के बहकावे में डालकर इसको जिना करने पर आमदा कर लिया। मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, लेकिन मेरी किसी बात पर किसी ने एतबार नहीं। जब काजी साहब को जानकर इन 3 नौकरों ने सारी सूरत हाल बताई तो काजी साहब ने बग़ैर तहक़ीक़ की इन झूठी गवाहों की बयानात के मुताबिक मुझे सज़ा सुनाने का फैसला किया। जब मैंने दिल में सोचा कि अपनी जान बचाने के खातिर मैंने अपने इज़्ज़त को दाव पर लगा दिया और अब अपनी ज़िंदगी भर की इज्जत को गंवाने के बाद भी कुछ पैदा नहीं हुआ, मुझे अपने से ज़्यादा मुझे अपने माजूर बाप का दुख दिखाई दे रहा था। मैं सोच रही थी कि अगर मुझे सज़ा हो गई
تو میرے بابا کا کیا ہوگا جو اٹھ کر ایک گھونٹ پانی کا بھی نہیں پی سکتی؟ اس کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ جب میں نے یہ سب سوچا تو اسی وقت میرے قدموں میں جان آ گئی اور میں وہاں سے قاضی کی سپاہیوں سے ہاتھ چھڑا کر وہاں سے بھاگ نکلی۔ اب قاضی کی سپاہی میری پیچھے اور میں آگے دوڑ رہی تھی۔ دوڑتی ہوئی مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہیوں نے دیکھا تو انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور پوچھا، اے خاتون، تم ننگے سر کیوں بھاگ رہی تھی؟ تو میں نے ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی سپاہی سلطان کی طرح بہادر، ایماندار اور باکردار انسان تھی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم آپ کو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی انہیں اپنی سلطان کی عدالت میں پیش کریں گے، وہی آپ کا فیصلہ کرے گا، اور اس لیے مجھے اتنی بڑی محفل میں جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام وزیروں اور مشیروں کے لیے تھی، مجھے ایک ملزم بنا کر عدالت میں پیش کیا گیا۔ جب یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اس لڑکی نے بتائی تو اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عدالت میں موجود مختلف قاضیوں سے کہا، آپ کے علم کے مطابق اس عورت کا اب کیا فیصلہ ہونا چاہیے؟ تو تمام قاضیوں نے اپنی اپنی رائے دی۔ کس نے کہا کہ گناہ تو بس گناہ ہوتا ہے اور گناہ کے بدلے میں صرف سزا ہوتی ہے، تو کسی نے کہا کہ یہ عورت بکرا چرانے ہی کیوں گئی تھی، اس سے گھر میں رہنا چاہیے تھا، تو کسی نے کچھ کہا تو کسی نے کچھ۔ اب تمام قاضیوں کے بیانات سے سلطان کو پتہ چل چکا تھا کہ اس لڑکی کو سزا ہوگی، اور لڑکی خود ایک نامحرم مرد کے ساتھ اپنی گناہ کا اقرار کر کی تھی۔ لیکن پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثی مبارکہ مفہوم کے مطابق اگر عورت جبری زنا کرے تو اس پر کوئی سزا عائد نہیں ہوتی، لہٰذا اگر کوئی میری اس بات کو ٹھکرا سکتا ہے تو صحیح گھر اسی عورت کو باعزت رہا کیا جاتا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں بڑی مجمع میں کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی کہ اس عورت کی منہ سے گناہ کا اقرار کرنے کے باوجود اس کو سزا سنا سکتی۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی عورت کو باعزت رہا کر دیا، اور سلطان نے حکم دیا کہ اب اور اسی وقت قاضی صاحب اور اسی چرواہے کو پکڑ کر عدالت میں حاضر کیے جائے۔ محفل جاری رہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی سپاہی اس وقت روانہ ہوئی اور قاضی صاحب کو اور چرواہے کو سلطان کے سامنے پیش کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چرواہے سے کہا کہ تم نے ایک گھونٹ پانی کی بدلے میں جو مانگا جو کہ تمہارا اپنا نہیں تھا، کیا تم نے اس پانی کی سکے ادا کی تھی اور اس کے بدلے میں تم نے ایک باکردار عورت کی عزت کو لوٹ لیا؟ اور پھر قاضی صاحب سے مخاطب ہوا کہ اتنا بڑا عہدے جس مقصد کے لیے
تمہیں دیا گیا تھا، کیا تم نے اس عہدے کے لاج رکھی؟ تو ان دونوں کے پاس کوئی جواب موجود نہیں تھا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی عدالت میں ان دونوں کو سخت سے سخت سزا سنا دی، اور پھر اعلان کیا کہ اگر کبھی بھی کوئی قاضی چاہے مدعی چھوٹا ہو یا بڑا، اگر انصاف پر مبنی فیصلہ نہیں کرے اور امیر اور غریب میں فرق کرے تو اس کا انجام اس قاضی اور چرواہے کی طرح ہوگا۔ اور اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے قاضی کو اپنے عہدے سے برطرف کر کے زندان میں ڈال دیا اور اسی چرواہے کو شریعت کے مطابق سزا سنا دی، اور اسی طرح ایک بے قصور اور مظلوم لڑکی کو انصاف مل گیا۔ اور پھر اس داستان کو سننے کے بعد ایک وزیر کے بیٹے جو کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت ہی قریبی وزیر تھا، اس نے اس چرواہے کی بیٹی کے ساتھ رشتہ کرنے کی حامی بھر لی، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی وقت قاضی صاحب کے ہاتھوں وزیر کے بیٹے اور ایک چرواہے کے بیٹے کا نکاح کروا دیا، اور اسی طرح اس نے اس لڑکی